बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये तस्वीर देख लें। आज तक पाकिस्तान की सियासत में शायद ही आपने ऐसी कोई ताकत वाली तस्वीर देखी हो। एक ऐसी तस्वीर है जिसमें एक ऐसा शख्स जो आज से चंद महीने पहले तक या चंद महीने पहले ही पाकिस्तान के सियासी उफक पे उभरा, फिर पंजाब का निगरान वजीर आला बन गया और अब चंद महीने में ही उस सबकी निगाहों का मरकज है। इस तस्वीर में मोहसिन नकवी के साथ काफ लीग के चौधरी शाफी हुसैन मौजूद है, पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे मौजूद है, नून लीग के ख्वाजा इमरान नजीर मौजूद है, लेकिन सबकी तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी एक टेलीविजन चैनल के सरबराह से कैसे मुल्क की ताकतवर तरीन वजारत तक पहुंचे, कैसे इनके साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मजीद अपडेट्स आपको खुद मिलेंगी। झंग के सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले सैयद मोहसिन नकवी लाहौर में पैदा हुए हैं। क्रेसेंट मॉडल से इब्तदाई तालीम हासिल की है, फिर GC लाहौर से उन्होंने ग्रेजुएट किया, फिर बाद में अमेरिका में ओहायो यूनिवर्सिटी चले गए। अमेरिका से सहाफत की उन्होंने डिग्री हासिल करने के बाद अमेरिकन न्यूज़ चैनल CNN में इंटर्नशिप उनको मिल गई है। उसके बाद उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर पाकिस्तान की कवरेज की वहां पे, जहां पे तरक्की पाके बड़ी छोटी सी उम्र में वो रीजनल हेड बन गए साउथ एशिया के। 9/11 के बाद अमेरिकन और गैर मुल्की अफवाज ने अफगानिस्तान का रुख किया। रिपोर्टिंग के साथ साथ मोहसिन नकवी के ताल्लुकात बने अहम लोगों के साथ। 2009 में महज 31 बरस की उम्र में सिटी न्यूज नेटवर्क की बुनियाद रखी और फिर सहाफत के पेशे में अपना सिक्का जमाया। बाद में सिटी न्यूज नेटवर्क ने कौमी सतह की खबरों के लिए चैनल 24 भी बना लिया, फैसलाबाद के लिए सिटी 41 बना लिया, साउथ पंजाब के लिए रोई टीवी बना लिया, कराची के लिए सिटी 21 बना लिया, यूके में पाकिस्तानियों के लिए 44 बना लिया, फिर एक मकामी रोजनामे डेली सिटी 42 का भी आगाज किया। मीडिया या चैनल के मालिक होने के तौर पर उनकी शोहरत एक ऐसे शख्स की है जो अपने साथ काम करने वालों का ख्याल रखता है और उनको बेहतर मौके देने की कोशिश करता है। और इस दौरान मोहसिन ने सियासी हलकों में भी अपना असर रसूख जमाया। मोहसिन नकवी मरहूम जो है SSP अशरफ मार्च शहीद के दामाद हैं और चौधरी परवेज लाई की भांजी के शौहर हैं और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन के हमजुल्फ भी हैं। तो शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड के तौर पे याद किया जाता रहा, लेकिन मोहसिन नकवी की कारकर्दगी पे खुद शहबाज शरीफ ने उनको टाइटल दिया है मोहसिन स्पीड का। अब सवाल ही पैदा होता है कि मोहसिन नकवी इतने थोड़े अरसे में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे कैसे पहुंच गया। हुआ कुछ यूं कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन अपनी तमाम तर पुरस्कारियत के साथ, अब तो किस्सा माजी है, उसे बड़े बड़े बुरे उलट गए। कई हैवीवेट सियासतदानों को हार का मजा चखना पड़ा। पार्लियामेंट में कोई भी जमात जो है अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। अक्सरियत आज़ाद पे मुश्तमिल थी और इन आज़ाद अरकान में अक्सरियत का ताल्लुक PTI से था, लेकिन अक्सरियती वजूद रखने के बावजूद PTI हुकूमत नहीं बना सकी। और इसके पीछे PTI के अपने वकला की नाअहली और उल्टे सीधे फैसले थे। PTI बाहर हुई है तो कई जमातों ने इस वैक्यूम को भरने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाब नहीं हुए। ना ही इनमें फैसला साजी काबिलियत थी, क्योंकि इस बार सिर्फ वही चलेगा जो मुश्किल फैसले लेगा और मुल्क को मुश्किलात से भी बाहर निकालेगा। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इधर उधर नजर उड़ाई, उन्हें फिर मोहसिन नकवी नजर आए। पंजाब को बड़ी कामयाबी से उन्होंने चलाया था। ना उनका अपना कोई हल्का है, ना इलेक्शन के झंझट। अपने ही TV चैनल के दफ्तर से उठ के 8 महीने तक उन्होंने पंजाब को चलाया और ऐसे धड़ल्ले से चलाया कि अपने 13 माह की कारकर्दगी की बदौलत जिसने पूरे पंजाब में 100 से ज्यादा खिदमत मराकज बनाए, 40 नए पुलिस स्टेशन की तामीर का आगाज हुआ, पुलिस और गाड़ियां मिल गई हैं, पहली बारी पंजाब के थानों के लिए जमीन अलॉट की है, 100 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहूलियात दी हैं, 10 अरब रुपए की लागत से म्यू अस्पताल के प्रोग्राम का आगाज किया, अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड, 134 से ज्यादा सड़कें जो तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज्यादा बनती हैं वो बनवाई। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के हवाले से मुहिम चलाई और ये उस एक्सीडेंट के बाद है कि जो एक बच्चे ने एक ही फैमिली के कई अफराद निकल लिए थे। लेकिन अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, क्योंकि असल इम्तहान तो शुरू ही अब हुआ है जब उनको वजीर दाखिला बनाया गया। निगरान वजीर आला के ओहदे पर होते हुए बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नामजदगी पे वफाकी वजीर दाखिला जैसी अहम जिम्मेदारियों ने बड़े बड़ों को फरते हैरत में मुब्तला कर दिया। उस सेनेट की खाली होने वाली नशस्तों पे अप्रैल में होने वाले इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार भी हैं। अब ये सवाल जन्म ले रहा है कि निज़ाम इनकी अहमियत इतनी अचानक बढ़ती क्यों जा रही है, वो भी इस सूरत में हाल में जब मुल्क की एक खास पार्टी PTI उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। उनमें पहले तो ये तनकीद होती थी कि सहाफ़ी हैं, फिर हुकूमत का कैसे हिस्सा बन सकते हैं। पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ कि जब किसी सहाफ़ी ने अपनी सियासी वाबस्तगियों और असर रसूख के बायस
حکومتی عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ نجم سیٹھی اپنے صحافتی کریئر کے دوران نگران وزیر اعلیٰ رہے تھے، اس سے پہلے احتساب کے مشیر کے طور پر مقرر ہوئے، ابصار عالم ہیں، پھر فہد حسین وزیر اعظم کے مشیر رہے، اس سے پہلے خود میں اپنا تھا انٹرم گورنمنٹ میں، اور میرے پاس کئی وزارتیں تھیں۔ پھر آپ دیکھیں کئی سفیر بن چکے ہیں، صحافی وغیرہ ماضی میں، ڈاکٹر ملیہ لودھی۔ بہرحال محسن نقوی پہ تنقید کرنے والی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ آخر پی ٹی آئی کو ان کی کس چیز پہ غصہ آیا؟ کہا جاتا ہے کہ چوتھی شجاعت کو پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات پہ محسن نقوی نے ہی آمادہ کیا تھا، اور ان مذاکرات کے بعد پی ٹی ایم اور کاف لیگ کا اتحاد ہو گیا۔ بزدار نے استعفیٰ دے دیا، اس بعد پرویز الہی کے ہاتھ سے وزارت چلی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کر دی تحریک انصاف کو۔ یہ بھی غصہ ہے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان پہ الزام عائد کیا کہ وہ ہمیں نون لیگ سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ 2018 کے بعد جہانگیر ترین نے محسن نقوی کے گھر بیٹھ کے چودھری برادران اور تحریک انصاف کا تعلق بنایا تھا، لیکن عمران خان کی فطرت ہے نا کہ جو ان کے ساتھ اچھائی کرے گا، بھلا کرے گا، خان صاحب پلٹ کر اس پہ لازمی وار کریں گے۔ تو محسن نقوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تعیناتی کے بعد پی ٹی آئی لیڈر ان کی جانب سے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اس تعیناتی کے خلاف بھرپور ایک مہم چلائی گئی۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ محسن نقوی نے ان کی حکومت گرانی کی کوشش کی، اور جب ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا تو پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید کا نشانہ ہوا۔ اسد کیسر نے چند روز پہلے کہا تھا کہ اگر محسن نقوی حکومت کا حصہ بنیں گے تو مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر ملک کے وزیر داخلہ سے بات چیت نہیں کرے گی تو پھر مذاکرات کیا کرے گی؟ ملک کے وزیر داخلہ کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وزیر داخلہ کے پاس ملک کے سارے داخلی امور کے اختیارات ہوتے ہیں، اس میں سیکورٹی کے حالات دیکھنے ہوتے ہیں، وہ ملک کے تمام اندرونی معاملات سے واقف ہوتا ہے، ملک میں احتجاج کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، اور اس بار تو پاکستان میں ہے ہی احتجاج کا ماحول۔ پی ٹی آئی نے ملک بھر میں احتجاجی جلسوں کا اعلان کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے ملک میں انارکی اور ہنگامی صورتحال پیدا ہو، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، کیونکہ 9 مئی کو تو گزرے ہوئے زیادہ دن ہوئے نہیں ہیں، اسے پی ٹی آئی اور محسن نقوی پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ اور اب اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ملک میں امن رہے، ملک میں انارکی نہ پھیلے، ملک سازشوں کا گڑھ نہ بنے، تو ان کو ہر حال میں محسن نقوی کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ اب اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ملک میں امن رہے، ملک میں انارکی نہ پھیلے، ملک سازشوں کا گڑھ نہ بنے، تو ان کو ہر حال میں محسن نقوی کے ساتھ چلنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو نتائج کا ذمہ دار خود ہوں گے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ میں آپ کو بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں نا کہ میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، باؤ جی کے ساتھ۔ تو آج بہت بڑی بڑی خبریں، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 جرنیلوں کے بارے میں، اوپر سے جو سب سے بڑی خبر ابھی تک میڈیا میں گردش کر رہی ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتانا ضروری کہ میاں صاحب نے تو کہہ دیا میں نہیں کھیلنا، تسی کھیلو، اور وہ اپنا وطن واپسی کا پلان بنا لیا۔ جی نواز شریف نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے ملک یعنی لندن واپس جانے کو تیار